السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دکن ڈائری، میں ہوں ممتاز۔ ہیڈ لائنز پر سب سے پہلے ڈالتے ہیں ایک نظر۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے طلباء نے JNU حملے کے خلاف کئی مظاہرے کیے، مرکزی حکومت کے خلاف بھی کی نعرے بازی۔ اور نظام آباد اور نلگنڈا میں بھی JNU حملے اور NRC کے خلاف مظاہرے، RSS کو ذمہ دار قرار دیا۔ لڑکیاں چیختی رہی، حکومت نے آواز نہیں سنی، مرکزی حکومت کا رویہ باعث شرم، حکومت دستوری ذمہ داری نبھائے، JNU واقعے کے بیرسٹر اویسی نے کی مذمت۔ اور SSC اور انٹرمیڈیٹ کے علاوہ دوسرے سالانہ امتحانات کے لیے مؤثر انتظامات کیے جائیں، وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر چیف سیکرٹری تعلیمی شعبہ جات کے عہدیداروں کے ساتھ لیا جائزہ اجلاس۔ آگے جانتے ہیں خبروں کی تفصیل۔ JNU میں جو کچھ ہوا وہ قابل مذمت ہے اور باعث شرم ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے صدر مجلس رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر صدرالدین اویسی نے یہ بات کہی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ دارالحکومت دلی میں اس طرح کا واقعہ پیش آتا ہے، پولیس 1.5 گھنٹے تک حرکت میں نہیں آتی ہے۔ یونیورسٹی کی لڑکیاں اپنے بچاؤ کے لیے چیختی رہیں لیکن حکومت ان کی آواز نہیں سنتی۔ انہوں نے کہا کہ پولیس صرف تحقیقات کی بات کرتی ہے لیکن تشدد کی روک تھام کے لیے اقدامات نہیں کیے جاتے۔ انہوں نے پولیس کی طرف سے منصفانہ تحقیقات کے دعوے کو بھی مضحکہ خیز قرار دیا۔ بیرسٹر اویسی نے کہا کہ حکومت کو اپنی دستوری ذمہ داری نبھانی چاہیے۔ وہ قابل مذمت ہے، کنڈیمنیبل ہے، شرمندگی کی بات ہے، تکلیف کی بات ہے کہ بھارت کے دارالحکومت کیپٹل میں اس طرح کی گندی حرکت کی جاتی ہے اور 1.5 گھنٹے تک پولیس حرکت میں نہیں آتی، بلکہ ایسے گنڈے ایلیمنٹس کو، اینٹی نیشنل ایلیمنٹس کو جو اپنے چہروں کو چھپا کر، ایسے بزدل ہیں یہ لوگ، اپنے چہروں کو چھپا کر، نقاب لگا کر، لاٹھی راڈز کے ساتھ اندر گھس کر اسٹوڈنٹس پر حملہ کرتے ہیں، ایک خوف اور دہشت کا ماحول 1.5 گھنٹے تک پیدا کرتے ہیں۔ وہاں کی گرل اسٹوڈنٹ ہاسٹل سے روم سے بند کر کے اپنے بچانے کے لیے چیخیں مارتی ہیں اور ان کی چیخ کی آواز کو، ان کی مدد کی آواز کو سرکار نہیں سنتی ہے۔ کیوں نہیں سنے گی سرکار؟ سرکار کو سننا چاہیے ان چیخوں کو، ان تکلیف کو، ان لوگوں کی جو پکار رہے تھے کہ ہماری مدد کو آؤ۔ کیوں 1.5 گھنٹہ لگا؟ کیوں ان کو اجازت دی گئی؟ افسوسناک بات ہے، یہ غلط ہو رہا ہے۔ ہم بی جے پی سے اپیل کریں گے کہ آپ سत्ता میں ضرور ہیں مگر آپ کب تک ان لوگوں کو بچائیں گے؟ یہ تمام کے تمام تو یہ فرینکنسٹائن آپ ہی کے ہیں۔ دلی کے لا اینڈ آرڈر پولیس آپ کو رپورٹ کرتی ہے، جامعہ ملیہ میں جو آپ نے سبق حاصل نہیں کیا، ایک بچے کی آنکھ چلے گئی، کئی مہیلاؤں بچیوں کی ان کی مار پیٹ ہوئی، ہاسٹل میں گھس کر جامعہ ملیہ مارا گیا، اور پھر یہ ہو رہا ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اور جو لوگ وہاں پر جاتے ہیں پروٹیسٹ کرنے کے لیے ان کو دھکے دیے جاتے ہیں، ان کو مارا جاتا ہے۔ یوگیندر یادو کو مارا گیا۔ یہ کیا ہے بھائی؟ یہ پولیس کے سامنے ہو رہا ہے نا۔ آخر کب تک ایک طرفہ کارروائی ہوتی رہے گی؟ انویسٹیگیشن کریے آپ۔ وہ اردو کا شعر ہے، ہم خاک میں مل جائیں گے تم کو خبر ہونے تک۔ کب تک انویسٹیگیشن کریں گے؟ پریونشن نہیں کر سکتے آپ۔ واٹس ایپ کے اوپر موبلائزیشن ہوتا ہے، آپ کو پتا نہیں ہے سائبر سیل کو آپ کے؟ بھائی کیپٹل ہے دیش کا، یہ کوئی گاؤں میں نہیں ہو رہا ہے۔ ہاں وہ مناج الدین کی آنکھ چلے گئی، انویسٹیگیشن چل رہا ہے۔ بچیوں کو ہاسٹل میں گھس کر جامع مارا گیا، انویسٹیگیشن چل رہا ہے۔ انویسٹیگیشن ہی تو چلے گا نا۔ کبھی پریونشن کی بات کیوں نہیں ہوگی بھائی؟ آپ پریونشن کیوں نہیں کرتے؟ آپ کی موجودگی میں اندر گھستے یونیورسٹی میں، اور آپ کی موجودگی میں آپ سیف پیسج دیتے ہیں اور انویسٹیگیشن آپ کریں گے، منصفانہ انویسٹیگیشن ہوگا ابھی۔ یہ تو غلط ہے نا۔ یہ براؤن شرٹس جو ہے نا، براؤن شرٹس، اٹلی میں براؤن شرٹس جو تھے وہ اسی طرح اس زمانے میں یونیورسٹیز میں جا کر اسٹوڈنٹس پر حملہ کرتے تھے۔ تو وہی تاریخ نظر آ رہی ہے مجھے کہ براؤن شرٹس اس زمانے میں جاتے تھے یونیورسٹیز پہ حملہ کرتے تھے، یہی کرتے تھے کہ جو ان کو آئیڈیالوجیکلی ان کو اپوز کرتا ان پہ حملہ کرو۔
اور حیدرآباد میں مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی نے طلبہ JNU میں ہوئے حملے کے خلاف جم کر احتجاجی مظاہرے کیے ہیں۔ احتجاجی طلبہ مرکزی حکومت کے خلاف نعرے لگا رہے تھے۔ اور نظام آباد میں طلبہ تنظیم SFI کی جانب سے JNU میں ہوئے طلبہ پر حملے کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا ہے۔ احتجاجی طلبہ نے اس حملے کے پیچھے RSS اور ABVP کو ذمہ دار قرار دیا۔ RSS, BJP అనుబంధ విద్యార్థి సంఘం ABVP గుండాలు, అదేవిధంగా RSS గుండాలు ఈరోజు దేశంలో యావత్ విద్యార్థి లోకం తలదించుకునే విధంగా ఒక సిగ్గుమాలిన పనికి పాల్పడ్డటువంటి పరిస్థితి నిన్న రాత్రి ఢిల్లీలోని JNU యూనివర్సిటీలో నెలకొంది। ఎక్కడైతే ABVP విద్యార్థులు ఈ మధ్య కాలంలో దేశవ్యాప్తంగా ఉన్నారని చెప్పి జీర్ణించుకోలేని బీజేపీ, ఎన్నికల్లో ఓడిపోయిన ABVP ఇద్దరూ కలిసి RSS గుండాల సహకారంతో నిన్న రాత్రి జవహర్లాల్ నెహ్రూ యూనివర్సిటీలోకి అడ్డగోలుగా 50-60 మంది దుండగులు اور نلگنڈا میں مختلف تنظیموں نے NRC, NPR اور CAA کے خلاف احتجاجی دھرنا دیتے ہوئے مرکزی حکومت اور NRC کے خلاف نعرے لگائے۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ مرکزی حکومت دستور میں بدلاؤ کی کوشش کر رہی ہے جو ناقابل قبول ہے۔ ہندوستان کے اندر NRP, NRC, CAA بل جو لگایا گیا ہے، نریندر مودی کی حکومت، امت شاہ ہوم منسٹر کی حکومت آج مسلمانوں کے ساتھ کھلواڑ کر رہی ہے۔ ہمیں ہندوستان کے آزادی کے اندر آزاد جینے والوں کو کے پلیٹ فارم سے پورے ہندو سماج کو اور سکھ سماج کو، عیسائی سماج کو، مسلم سماج کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ حکومت ہند جو BJP کی گورنمنٹ ہے، جس نے CAA کے ذریعے سے جو قانون بنایا ہے، یہ دستور اور آئین کے خلاف ہے، اور یہ جو ہے ہمارا جو دستور ہے جس کی وجہ سے پورے سماج کو انصاف ملتا ہے۔ جمعیت علماء ہند کے قیادت سے احتجاج ہو رہا ہے CAA کے خلاف، NRC کے خلاف۔ اور تلنگانہ جنرل سمیتی کے سربراہ پروفیسر کونڈا رام نے دہلی میں جواہر لال یونیورسٹی میں اتوار کی شام پیش آئے پرتشدد واقعے کی مذمت کی ہے اور اسے جمہوریت پر حملے کے مترادف قرار دیا۔ میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ قومی دارالحکومت میں واقع ملک کی ایک عظیم یونیورسٹی محفوظ نہیں ہے، غنڈہ عناصر آتے ہیں اور پرتشدد کارروائی کر کے چلے جاتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ وہ اس یونیورسٹی میں MPhil کے طالب علم رہ چکے ہیں۔ گزشتہ کئی عرصے سے طلبہ فیس میں اضافے کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ ان کا یہ احتجاج جمہوری طرز پر ہے۔ ان احتجاجیوں کو اس تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ طلبہ و ارکان فیکلٹی زخمی ہوئے ہیں۔ جہیدکار یوگیندر یادو جب اس واقعے پر یونیورسٹی پہنچے تو ان کو بھی غنڈہ عناصر نے نشانہ بنایا۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ ان کی پارٹی بلدیات کے انتخابات میں حصہ لے گی، پارٹی اس کے لیے منشور جاری کرے گی۔ انہوں نے بلدیات کو درکار سہولتوں کی فراہمی کی شکایت کی اور کہا کہ TRS حکومت بلدیات کے اختیارات کو سلب کر رہی ہیں۔ شہریت ترمیمی قانون پر انہوں نے کہا کہ ملک کے عوام اس سیاہ قانون کے خلاف ہے، حکومت فوری اس قانون سے دستبردار ہو جائے۔ اور تلنگانہ میں بلدی انتخابات کے لیے ہائی کورٹ میں سماعت منگل تک کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے۔ اس سلسلے میں ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو منگل تک اعلامیہ جاری نہ کرنے کی ہدایت دی ہے۔ واضح ہے کہ تحفظات اور وارڈز کی حد بندی کو لے کر اعتراض کرتے ہوئے درخواست داخل کی گئی تھی۔ اس سلسلے میں ہائی کورٹ میں پیر کو سماعت ہوئی ہے اور پھر عدالت نے منگل تک سماعت ملتوی کر دی ہے۔
मरकजी वजीर R.K. सिंह ने वाइसाख में CAA के हक में शऊर बेदार प्रोग्राम शुरू किया है। उन्होंने घर घर जाकर CAA से मुताल्लिक़ अवाम में शऊर बेदारी मुहिम चलाई है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में अक़लियतों के साथ मुनासिब रवैया इख्तियार नहीं किया जाता। उन्होंने कहा कि CAA के खिलाफ गुमराहकुन अफवाहें फैलाई जा रही हैं। About giving citizenship, not about taking away anybody's citizenship. It does not touch those who are Indian citizens. और साबिक़ रुकन राज्यसभा भी हनुमंत राव ने सवाल किया है कि उनकी दरख्वास्त पर अभी तक RSS सरबराह मोहन भागवत के खिलाफ क्यों मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। मीडिया से बात करते हुए हनुमंत राव ने कहा है कि वज़ीर आज़म के खिलाफ रिमार्क करने पर राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है, लेकिन RSS सरबराह के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया जाता। हनुमंत राव ने दिल्ली JN यूनिवर्सिटी में पेश आए पुरतशद्दुद वाक़े की मज़म्मत की है। उन्होंने कहा कि शहरियत तरमीम क़ानून के खिलाफ एहतजाज करने वालों पर ABVP की तरफ से हमले किए गए हैं। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने SSC और इंटरमीडिएट इम्तिहानात को मुवस्सत तरीक़े से मुनक़्क़द करने की हिदायत दी है। रियासती चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने इस साल मुनक़्क़द होने वाले सालाना इम्तिहानात के सिलसिले में महकमा तालीम और इंटरमीडिएट बोर्ड के अहदेदारों के साथ इजलास मुनक़्क़द किया। चीफ सेक्रेटरी ने बताया कि वज़ीर आला ने सालाना तालीम इम्तिहानात को मुवस्सत तौर पर मुनक़्क़द करने की हिदायत दी है। चीफ सेक्रेटरी ने इजलास में अहदेदारों से मुखातिब होते हुए कहा कि गुज़िश्ता साल जिस तरह के वाक़यात पेश आए थे उसका इयादा नहीं होना चाहिए। इम्तिहानात के पर्चाजात की जांच करने वाले इन्विजिलेटर्स को मुवस्सत तरबियत दी जाए। पर्चों की जांच के मराकज़ के पास भी मुमकिन इंतज़ामात किए जाएँ। अहदेदारों ने चीफ सेक्रेटरी को बताया कि इंटरमीडिएट के इम्तिहानात 4 ता 23 मार्च मुनक़्क़द होंगे और SSC के इम्तिहानात 19 मार्च ता 6 अप्रैल मुनक़्क़द होंगे। इस मौके पर महकमा तालीम के सेक्रेटरी G. जनार्दन रेड्डी, कमिश्नर बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट उमर जलील और SSC बोर्ड के अहदेदार भी मौजूद थे। नए तालीमी साल के दाखिलों के सिलसिले में भी तबादला ख्याल किया गया। और रियासत में बल्दी इंतखाबात के लिए सरगर्मियों का आगाज़ हो गया है। रियासती वज़ीर सबिता इंदिरा रेड्डी ने पीर को बालापुर में पार्टी कारकुनों के साथ इजलास मुनक़्क़द किया है। इस मौके पर रियासती वज़ीर ने कारकुनों को हिदायत दी है कि पार्टी जिसे भी टिकट देगी उसे कामयाब बनाने के लिए मिलकर काम करें। उन्होंने पार्टी कारकुनों को घर घर जाकर मुहिम चलाने की भी हिदायत दी है। रियासती वज़ीर फाइनेंस हरीश राव ने म्युनिसिपल इंतखाबात में आवाम से TRS के हक़ में वोट देने की अपील की है। दिल्लापुर में इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए हरीश राव ने कहा कि म्युनिसिपल इंतखाबात में आवाम को अपने एक एक वोट का इस्तेमाल करना चाहिए। उनका कहना था कि वज़ीर आला KCR ने वज़ाइफ की रकम में इजाफा किया है। शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम की रकम में इजाफा किया गया है। पटनचरू अस्पताल को तरक्की दी गई है। हामिला ख़वातीन के लिए KCR किट्स फराहम की जा रही है। TRS हुकूमत समाज के हर तबके के लिए इक़दामात कर रही है। और उधर आदिलाबाद के सिलसिला में कांग्रेस दफ्तर का इफ्तिताह अंजाम दिया गया। इस मौके पर कांग्रेस कायदीन C. रामचंद्र रेड्डी, G. सुजाता, साजिद खान मौजूद थे। कांग्रेस के सीनियर लीडर्स ने इन अरकान से कांग्रेस को मजबूत करने के लिए ज़मीनी सतह से कोशिशों पर जोर दिया। इस मौके पर कांग्रेस कायदीन ने कहा है कि बल्दिया इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतेगी। और उधर कांग्रेस ने वेमुलवाड़ा में से बल्दियाती इंतखाबात का आगाज़ कर दिया है। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर पूनम प्रभाकर ने इंतखाबी मुहिम शुरू करते हुए आवाम से अपील की है कि वो कांग्रेस के उम्मीदवारों को कामयाब कराएं ताकि अवामी नुमाइंदों से हुकूमत तक उनकी आवाज़ पहुंचाई जा सके। उन्होंने ये भी कहा कि अब वक्त आ गया है ऐसी सरकार को हटा दें जिसने जमहूरियत को पटरियों पर डाल दिया है। పెన్షన్ కోసం జరుగుతున్న ఎన్నిక కాదు, ఈ ఎన్నిక రైతు బంధు కోసం జరుగుతున్న ఎన్నిక కాదు అంటున్నట్టు అధికార పార్టీ వాళ్ళు మమ్మల్ని గెలిపించకపోతే మీకు పెన్షన్ రావని ఎవడబ్బో సొమ్మని పెన్షన్లు ఆపుతారని మేము అడుగుతా ఉన్నాం. ఇప్పుడు వేములోడ పట్టిన ప్రజలు
विशाखापट्टनम के गाजुवाका में एक बस में आग लगने का वाक़या पेश आया है। ये बस में तकनीकी ख़राबी के बायस एसी गैरेज में लाया गया था, मगर कुछ ही देर बाद बस में आग लग गई। जिस वक्त आग लगने का वाक़या पेश आया उस वक्त में किसी के ज़ख्मी होने या हलाक होने की कोई इत्तला नहीं मिली है। और रुकन कौंसिल रियाजुल हसन अफंदी ने ज़िला परिषद हाई स्कूल उर्दू मीडियम शादनगर जरचला को कोटा और गदवाल के हाई स्कूल में सालार मिलत ऑल इन वन गाइड्स तकसीम किए हैं। उन्होंने शादनगर के स्कूल्स में 50, जरचला के स्कूल में 75, कोटा के स्कूल में 50 और गदवाल के स्कूल में 100 गाइड्स तकसीम किए हैं। मज़कूरा गाइड्स के इस्तेमाल से तलबा को पढ़ाई में सहूलत हो रही है। उसके अलावा इससे नताइज पर भी मुस्बित असर पड़ा है। इस मौके पर मुकामी मजलिस इब्तिदाई सदूर के अलावा तलबा और तालिबात और असातिज़ा मौजूद थे। जैसा कि आप तमाम बेहतर जानते हैं कि कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन की जानिब से सालार मिल्लत ऑल इन वन बुक्स का तकसीम करने के लिए मैं और सलीम साहब, अली जनाब नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, सदर मोहतरम व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद की हिदायत पर आपके दरमियान में आए हैं। और सिर्फ़ यहाँ पर आपके दरमियान में आने का मकसद ये है कि आप तमाम को इल्म से आरास्ता करने के लिए जो मरहूम क़ायद अली जनाब सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी साहब अलैहिर्रहमान ने जो ख्वाब देखा था उसको अल्हम्दुलिल्लाह नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब व हबीब मिल्लत अली जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब इसको क़ायम व दायम रखे हैं। तो आपसे कहने का मतलब ये है कि आप इस ऑल इन वन बुक से इस्तिफ़ादा उठाइए और इल्म से आरास्ता होइए, अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए, अपने शहर का, अपने मुल्क का नाम रोशन करिए। शुक्रिया। पतंग उड़ाने का बैनुल अक़वामी फेस्टिवल और खान पान का मिठाई फेस्टिवल 13 से 15 जनवरी हैदराबाद में मुनक़्क़द होगा। 5वें इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल 2020 में 50 मुख्तलिफ ममालिक और मुल्क की 25 रियासतों से माहिर पतंगबाज और उनकी टीमें हिस्सा लेंगी। वज़ीर सियाहत और तहज़ीब उमूर वी श्रीनिवास गौड़ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा है कि तेलंगाना के तश्कील के बाद संक्रांति के त्यौहार को बैनुल अक़वामी सतह पर मनाने वज़ीर आला की सरपरस्ती में पतंगबाजी के साथ मिठाई फेस्टिवल का एहतमाम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों, मुख्तलिफ ममालिक की मिठाइयों और खारा और घरेलू पकवान इन 3 दिनों में आवाम की खिदमत में पेश करेंगे। परेड ग्राउंड सिकंदराबाद में मुनक़्क़द होने वाले इस फेस्टिवल के दौरान रात के औक़ात में नाइट काइट फ्लाइंग की और देसी और रिवायती खेल जैसे गिल्ली डंडा, गोलियां, चक्कर बिल्ला और कई ऐसी मतरूका खेल जो माजी का हिस्सा रहे हैं उसका मुज़ाहरा किया जाएगा। तेलंगाना तहज़ीब और तेलंगाना पकवान को ख़ुसूसी अहमियत दी जाएगी। वज़ीर सियाहत ने आवाम से कहा है कि वो फेस्टिवल के 3 दिन रिवायती घरेलू पकवान से लुत्फ़अंदोज़ हों। मारकान ख़ानदान इस फेस्टिवल को देखें। वज़ीर मौसूफ़ ने फेस्टिवल को कामयाब बनाने मुख्तलिफ महकमों के ओहदेदारों के साथ जायज़ा इजलास मुनक़्क़द किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कमिश्नर सिटी पुलिस अंजनी कुमार, कमिश्नर GHMC रुकेश कुमार और दीगर ओहदेदार मौजूद थे। और रियासत में बल्दियात के इंतखाबात के लिए कांग्रेस ज़िला रंगारेड्डी यूनिट का जायज़ा इजलास गांधी भवन में मुनक़्क़द हुआ है। जनरल सेक्रेटरी कुल हिंद कांग्रेस कमेटी इंचार्ज तेलंगाना RC कुंतैया, पार्टी के दिगर सीनियर कायदीन, साबिक़ रुकन पार्लियामेंट कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी, ज़िला कांग्रेस कायदीन शरीक इजलास थे। इजलास में बल्दी इंतखाबात के लिए जामे हिकमत अमली मुद्दवन करने का फ़ैसला किया गया। आखिर में नज़र डालते हैं फिर एक मरतबा हेडलाइंस पर। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के तलबा ने JNU हमले के खिलाफ किए मुजाहरे, मरकज़ी हुकूमत के खिलाफ भी की नारेबाजी।
निजामाबाद और नलगुंडा में भी JNU हमले और NRC के खिलाफ मुजाहरे, RSS को जिम्मेदार करार दिया। लड़कियां चीखती रही, हुकूमत ने आवाज नहीं सुनी। मरकजी हुकूमत का रवैया बाइस शर्म, हुकूमत दस्तूरी जिम्मेदारी निभाए। JNU वाक़ई की बैरिस्टर ओवैसी ने की मजम्मत। SSC और इंटरमीडिएट के अलावा दूसरे सालाना इम्तहानात के लिए मवस्सल इंतजामात किए जाएं। वज़ीर आला की हिदायत। चीफ सेक्रेटरी ने शोबे जात तालीमी शोबे जात के अहदेदारों के साथ लिया जायजा इजलास। इसी के साथ ही द कंडेरी खत्म होती है। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।